मैंने 10 मिनट देले गोटे बढ़िया आप बनीज मैंने आप जेकोसी आप बनवा चाहते 10 मिनट आप बनीज आमको आप बनवाई दुईटा जिन दरकार गोटे हूँ चैट जीपीटी आप यूज करवा तो चैट जीपीटी यूज करके आम से स्क्रिप्ट आनिबा मैंने आम जो कौन भी आप बनवाक चाहते तार स्क्रिप्ट आनिबा और सेकंड हूँ से जो स्क्रिप्ट को आम यूज करवा हूँ गूगल एआई स्टूडियो। तो चलतु वीडियोटा स्टार्ट करवा पूरा भलसे वीडियो को लास्ट जाए देखूँ पूरा मस्त आइले आप बनीज सांगे सांगे मैंने 10 मिनट भितर तो जमार भी स्किप करेंगे स्किप कले आप जापर नुआ जो मैंने चैनल को आस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु। चलते वीडियोटा स्टार्ट करवा। देखो मु फास्ट हूँ चैट जीपीटी खोली तो मत गोटे फूड डेलीवरी आप बनवार अच्छी तो देखो मुझे लिखी गिव ए स्क्रिप्ट टू क्रिएट ए फूड डेलीवरी आप तो सेठू सी हूँ बढ़िया सुंदर गोटे स्क्रिप्ट दे दी तो ये स्क्रिप्ट को पूरा आप कॉपी करेंगे कॉपी कर नहीं गूगल एआई स्टूडियो यूज करा पड़ो। देखो यहाँ मुझे कॉपी ये ऑप्शन अच्छी ये कॉपी करदेली तो सेठी हूँ ए देखो यहाँ हूँ एआई प्रॉम्प्ट टू क्रिएट ए कंप्लीट फूड डेलीवरी आप टोटल डिजाइनटा अच्छी पूरा तो सेटा को आमको कॉपी करा पड़ो ये कॉपी करके आम यहाँ यूज करवा हूँ गूगल एआई स्टूडियो ये आप बढ़िया आप बन पारे। देखो ये लिखाई डेस्क्राइब एन आप मो क्रसरटा देखो डेस्क्राइब एन आप एंड लेट द जेमिनी डू द रेस्ट तो ये आप कौन करेंगे पेस्ट करदे तो देखो मुझे पेस्ट करदेली मैंने पूरा हूँ कंप्लीट स्क्रिप्टा मुझे चैट जीपीटी रू आनिकी ये पेस्ट कर देती तो ये देखो बिल्ड अच्छी तो ये बिल्ड कले आम प्रॉम्प्ट सेंड करियो से आपटा आम डिजाइन करियो तो यहाँ को क्लिक करवा बिल्ड उपर तो यहाँ टाइम लगे 10 मिनट पर बढ़िया सुंदर हूँ मैंने आप डिजाइन हो आप चाहिए से आपटा को लाइव करेंगे आपंकर हूँ गूगल प्ले स्टोर हो कि एप्पल आप स्टोर में डिजाइन करेंगे। देखो यहाँ हूँ कंप्लीट वर्क प्लेस यहाँ तो ये आपटा पूरा हूँ देखेब तो एपट साइड देखो मोर हूँ लेफ्ट साइड देखो ये आप रन हूँ आपटा तो किसी भी आपको कोडिंग दरकार ना बिना कोडिंग रे आपण माने बढ़िया सुंदर घरे बसिकी आपण माने 10 मिनट 15 मिनट यूज करिकी आपण माने बढ़िया आप बनै पारे वेबसाइट भी बनेगा तो यहाँ नेक्स्ट वीडियो रे वेबसाइट भी बनवा शिखेबी आपको। तो ये देखो यदि आप पूरा आपटा बनी सारा आप किसी चेंजेस करा चाहते न्यू फीचर ऐड करा चाहते ये जो देखो यहाँ हूँ बॉक्स अच्छी ये आप करेंगे तो देखो ये फास्ट आइला सिलेक्ट दी डिजाइन माने थीम रे कौन डिजाइनटा हो फास्ट हम देखो ये 5 प्रकार डिजाइन अच्छी तो सिल्क इंटरफेस नेचुरल टोन्स देखो एमती आप डिजाइन यूज कले तो आप हूँ विभिन्न प्रकार यहाँ मतलब भल लगे एलिगेंट डार्क मत बहुत बढ़िया लगुच तो फ्रस्टेड ग्लास भी अच्छी मत एलिगेंट डार्कटा बहुत बढ़िया लगुच तो मुझे एलिगेंट डार्क जो अच्छी डिजाइन तो सिलेक्ट डिजाइन ने मुझे को क्लिक करी सिलेक्ट डिजाइन तो ये ही से हूँ डिजाइनटा दब देखो ये सी लिखुची जेनेटिंग द आप तो आपटा पूरा डिजाइन करके दब से देखो बहुत कम टाइम लगे। देखो एपटे हूँ जेमिनी 3.5 फ्लैश से यूज कर तो रनिंग फॉर 160 सेकंड केते मिनट केते सेकंड से रनिंग करछे सेटा से देखो तो ये देखो तले लिखा है एडिटिंग फाइल्स एडिट कर बिना हूँ माने कोड रे आपण माने बढ़िया हूँ आपटा डिजाइन कर परिबे मु आपण भाई पूरा सहज करदेवी माने फूड डेलीवरी आप है या पर वीडियो रे आपण माने कमेंट रे कहबे जे या पर वीडियो माने कौन पूरा दरकार स्पेसिफिक आप दरकार से अनुसार मुझे वीडियो नहीं कि आसबि टोटाल वीडियो स्किप करेंगे पूरा लास्ट देखिए। देखो जेनेटिंग द आप से आप डिजाइन करुच्ची एडिटिंग फाइल्स से कोड निजे हूँ माने हूँ तैयारी करुच्ची माने निजे कोड से हूँ रन करुच्ची आपण मान कोड किसी आवश्यक नहीं आगुरी हूँ बहुत कोड आवश्यक पड़ूला विदाउट कोड रे आम आप की वेबसाइट डिजाइन कर परिबनी किंतु ए आसला परे ये सब जिन सहज हो जाए आम देखो ये धीरे धीरे आसो पूरा डिजाइनटा तो आपण मैंने जब चाहिए यहाँ को पब्लिश करने देखो यहाँ कर्नर देखो पब्लिश अच्छी ये मैंने आपण मैंने पब्लिश करेंगे से आपण मानकर हूँ प्रोटोटाइप भाया गोटे हूँ आसो हूँ निज मोबाइल आपटा चल पारे कि आप लाइव करा चाहते गूगल प्ले स्टोर हो कि आप स्टोर रे हो एप्पल ताले आपको किसी हूँ अमाउंट पैसा देवा पड़ो तापर आपण मैंने हूँ यहाँ को हूँ लाइव करें तो ये देखो से लिखुची अप्लाइंग द थीम एलिगेंट डार्क तो मु फास्ट जो डिजाइन चूज करी एलिगेंट डार्क सेटा सी अप्लाई कर तो ये हूँ सी मागुची जियोग्राफिक लोकेशन एक्सेस रिक्वेस्ट तो आप यहाँ को अलाउ जियोग्राफिक लोकेशन एक्सेस करदे
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଉଛି ପୁରା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ଆପ୍ଟା ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଫୁଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କଷ୍ଟମର୍ ପୋର୍ଟାଲ୍, ଏମିତି କିଛି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କାଟାଗୋରିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପ୍ ମାନଙ୍କରେ, ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ମାନେ ହେଉଛି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଥିବ ଫୁଡ୍ ମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ହେଉଛି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ବର୍ଗର ଅଛି, ବର୍ଗର ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତ ବର୍ଗର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମାନେ ହେଉଛି ହୋଟେଲ ବର୍ଗର ଦେଉଛି, ତ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିଗଲା। ତ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଆପ୍ଟା ଆସିବ। ତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆପ୍ଟା, ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏଇଠି ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଲେଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ୱାଲେଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡମି ଟାଇପ୍ର ସିଏ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ସବୁକିଛି। ଧର ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ୟାକୋ ପିସ୍ତା ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଟିନିଆ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାନେ ଆସେଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଟାକୋସ୍, ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା, କ୍ୟାଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ କ୍ୟାଟ୍କୁ ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ଡ଼ର, ତ ଏଇଠି କଲା ପରେ ସେ ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ଲେସ୍ କରିବ। ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର ଏମିତି ସେ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ଇଟ୍ସ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲସେ ବନେଇବେ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ବନେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମିନିଟ୍ରେ ପୁରା ଆପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାୱାର ଅଫ୍ ଏଆଇ। ଏଆଇ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଆଇ ନ ଶିଖିବେ ନା ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପବ୍ଲିଶ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଟାକୁ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ହେଉଛି ଫୋନ୍ରେ ଏଇଟା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଡମି ହିସାବରେ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମେକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଧର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ଟାକୁ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କରିଦେବି, ମେକ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଗ୍ରୀନ୍। ଦେଖିବା ମୁଁ ଦେଉଛି ଏଇଟା ମେକ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ସେ କ'ଣ କରି ଦେଖିବା। ଏଠି ୱାର୍କିଂ ଲେଖୁଛି ସେ ଏବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ଟା ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ହେଉଛି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ସେ ଫିଚର୍ଟା ଆପ୍ଲାଏଡ୍ କରୁଛି ସେ। ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଟେ ହେଇଛି। ଲେଖିଛି I have successfully updated the application interface to feature a polished green theme featuring emerald accent and gradients and bottom across all the views. Okay. Picture. ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଲେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କରିଦେଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମାନେ ହେଉଛି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କରିଦେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାହା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆରାମସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରସଅପ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମେକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଫିଚର୍ସ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ଲର୍ନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏର ସିରିଜ୍ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପ୍ ହେଲା, ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଶିଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ହେଉଛି ଲୁଚା ଛପା ନାହିଁ, ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଜିନିଷ, ପୁରା କ୍ଲାରିଟି ସହିତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ ହେଇଗଲା।
ଏଠି କଷ୍ଟମର ଆପ୍ ଅଛି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓନର, ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର, ଆଡମିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସବୁ କିଛି ଅଛି। କେତେଟା ଡେଲିଭରି ହେଇଛି, କେତେଟା ଆର୍ନିଂ ହେଇଛି, ମାନେ ଅନ୍ କେତେ କରିଛି, ୱାଲେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ କିଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି। ତ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ହେଉଛି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ୟୁଜ୍ କରିକି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଲଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଉଛି ଗୁଗଲ AI ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ତ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ ହଉ ମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ହଉ ବହୁତ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।